पेश करूंगी और वो छठा कलमा है तमाम हुआ, इट इज फिनिश। और ये हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। बस वो सिरका यीशु ने पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान गई। हालेलुया, हालेलुया। इस तमाम हुआ के जो गुलाम के अल्फाज हैं, यहाँ से पता चलता है कि गुलाम ने तमाम काम जो है भरपूर तरीके से सरंजाम किए और सब कामों को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कोई बताएगा कि तमाम हुआ कब कहा गया? यीशु ने उस वक्त कहा तमाम हुआ जब उसे सिरका पिलाया गया, जब उसे सिरका पिलाया गया। आपने 5वें कलमे में सुना कि यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं और उसके जवाब में यीशु को सिरका पिलाया गया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु सिरका पिए बगैर कह ही नहीं सकता था कि तमाम हुआ। क्या समझे? मैं कह रही हूँ कि जब तक यीशु ने सिरका नहीं पिया उसने ये नहीं कहा तमाम हुआ, क्योंकि यीशु जानता था कि अभी तक एक पेशेंट कोई बाकी है, एक काम बाकी है। जब तक यीशु सिरका ना पिएगा तब तक वो कह नहीं सकता था तमाम हुआ। और जो ही यीशु को सिरका पिलाया गया और उसने, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा है, उसने कहा तमाम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस पेशेंट को पढ़ते हैं कि किस तरीके से यीशु ने इसको पूरा किया। ज़बूर 69 और उसकी 21 आयत में यूं लिखा है कि उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका दिया। यानी मैंने पहले बताया कि जब तक यीशु सिरका नहीं पिया, जब तक यीशु ने सिरका नहीं पिया वो तमाम हुआ उसने नहीं किया। यानी दूसरे लफ्जों में एक पेशेंट कोई बाकी थी, जब तक उसे पूरा नहीं किया तब तक यीशु ने तमाम हुआ नहीं कहा। जो ही सिरका पिलाया गया यीशु ने कहा तमाम हुआ। और ये तमाम हुआ जो है ये फतेहमंदी का अल्फाज है। तमाम हुआ फतेहमंदी का नारा है, कामयाबी का नारा है। ये शिकस्त का या नाकामी का या मायूसी का नारा नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल फतेहयाबी का नारा है। यीशु मसीह ने जैसे ही उन इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार फेंका और फतेहयाबी का नारा लगाया, और यही फतेहयाबी है। यहाँ हम देखते हैं कि ये मायूसी का नारा नहीं है, ये नाकामी का नारा नहीं है, ये परेशानी का नारा नहीं है, बल्कि फतेहयाबी का नारा है कि तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। मैंने कहा कि यीशु ने कहा तमाम हुआ, और इंग्लिश में भी बताया इट इज फिनिश्ड। और यूनानी में इसी अल्फाज को अगर मैं बयान करूं तो इसका मतलब है पेड इन फुल, पेड इन फुल। यानी मैंने कीमत चुका दी, मैंने कर्जा अदा कर दिया, मैंने तमाम फराइज और जिम्मेदारियां जो मेरे जिम्मे थी वो पूरी कर दी। इसी को कहते हैं तमाम हुआ। हाँ जी, इसी को क्या कहते हैं? तमाम हुआ। जब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे, आप अपने तौर पे देखें, आपकी जिम्मेदारी जो जो आपको दी गई है, जो फराइज आपको करने को दिए गए, जो ही आप उन तमाम फराइज से, अक्सर खवातीन कहती है कि मैंने अपने घर का काम मुकम्मल कर लिया, या यूं कहते जो मंसूबे आपने देखे थे जो ही आप उसे पूरे करते हैं तो आप यही कहते हैं कि मैंने इन तमाम मंसूबों को पूरा कर लिया। यानी दूसरे लफ्जों में आप कहते हैं तमाम। अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कौन कौन से काम जो थे वो कंप्लीट किए, कौन कौन से उसके जिम्मे जो काम थे उसने पूरे किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने अहद अतीक की पेशन गोइयों को पूरा किया। यीशु मसीह ने अहद अतीक की पेशन गोइयों को पूरा किया, और ये पेशन गोई हमें मिलती है यशायाह 7 बाब उसकी 14वीं आयत में, जहां लिखा है कि कवारी से पैदाइश, यानी कवारी हामला होगी। यीशु ने इस काम को भी पूरा किया, तमाम किया। और आप जानते हैं हर साल आप इसको पढ़ते हैं कि मकदसा मरियम कवारी थी और उस कवारी ने बेटा जना। हाँ जी बोले, सबको पता है? हालेलुया, हालेलुया। अगली पेशन गोई जो यीशु ने पूरी की, अगला काम जो यीशु ने तमाम किया वो था कि यीशु को 30 सिक्कों में बेच दिया गया। ये होना था, ये मंसूबा ने
کے اپنے فرائض سمجھ کے اسے پورا کرنا تھا، وہ تھا کہ اسے ڈاکوؤں کے درمیان لٹکایا گیا، ایک ڈاکو دائیں طرف ایک ڈاکو بائیں طرف، اور یہ ہونا تھا۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوئے، یسوع نے نہیں کہا تمام ہوا۔ آپ سب اگر آپ دیکھیں کتنے کام یسوع نے جو کیے ہیں جب تک کمپلیٹ نہیں ہوئے اس نے نہیں کہا تمام ہوا۔ اور یہ حوالہ جو ہے یسائی کی کتاب اس کے 53 چیپٹر میں آپ کو ملے گا کہ کس طریقے سے یسوع کو ڈاکوؤں کے درمیان لٹکایا گیا۔ ہاللیلویا۔ ایک اور کام جسے پورا کرنا تھا وہ ہے شریعت یعنی توریت کی باتوں کو پورا کرنا۔ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں توریت اور نبیوں کی باتوں کو پورا کرنے آیا ہوں تاکہ منسوخ، اور یسوع نے وہ پورا کیا۔ ایک اور جسے یسوع کی ذمہ داری تھی کام کو پورا کرنا وہ تھا پہلے عہد کو پرانا ٹھہرایا، پہلے عہد کو پرانا ٹھہرایا اور نیا عہد باندھا۔ پرانے عہد کیا تھے؟ کبھی موسیٰ کے ساتھ عہد، کبھی یشوع کے ساتھ عہد، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھے گئے، یعنی نبیوں، پیغمبروں اور بادشاہوں کے ساتھ عہد باندھے گئے، لیکن وہ عہد جو تھے وقتاً فوقتاً ٹوٹتے گئے، ختم ہوتے گئے، اور وہ پائیدار نہیں تھے۔ جب کبھی وہ قطع کرتے تھے، کبھی قطع کی قربانی، کبھی جرم کی قربانی، کبھی اسلام کی قربانی، جیسے جیسے وہ قطع کرتے، گناہ کرتے، قربانیاں چڑھاتے رہتے تھے، ہر سال اسی طریقے سے وہ قربانیاں چڑھاتے رہتے تھے، غلطیاں کرتے رہتے تھے، قطعیں کرتے رہتے تھے، اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ عہد کو توڑتے چلے جاتے تھے۔ اس لیے یہ ممکن ہوا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ ایک نیا عہد باندھا جائے، اور وہ نیا عہد جس نے اپنے خون سے باندھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ جس نے خون سے عہد باندھ دیا اس کے لیے زور رکھا ہے۔ اسی لیے ایک حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں 8 باب اس کی 13 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جب اس نے نیا عہد باندھا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا۔ جب اس نے نیا عہد باندھا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے، میں نے پہلے بتایا کہ وہ عہد باندھتے تھے، مٹتے جاتے تھے، ختم ہوتے جاتے تھے، پرانے ہوتے جاتے تھے۔ اس لیے تو یسوع کو نیا عہد باندھا، ایسا عہد جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، جو ختم نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے لہو سے یہ عہد باندھ دیا۔ ہاللیلویا۔ کون سا عہد؟ نیا عہد یسوع کے خون سے۔ سب کو سمجھ آ رہی؟ سب سن رہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس عہد سے، اس نئے عہد سے، اس خون کے عہد سے جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے بہایا، اس کے وسیلے سے ہم اب بھی میراث میں شامل ہو گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں اسی کے تعلق سے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسے جیسے وہ قطع کرتے تھے، جیسے جیسے وہ گناہ کرتے تھے، اپنی قربانیوں کو لے کر آتے تھے، عبادات کرواتے تھے، اور کاہن جو تھا وہ سارا سال ایسے ہی کرتا رہتا تھا، عبادت کرتا رہتا تھا، ان کی قطع کی قربانیوں کو، غلطی قصوروں کو، قربانیوں کے ذریعے وہ ان کو یہی ہوتا تھا کہ ہمارے قصور معاف ہو گئے ہیں۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، عبرانیوں کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ یہاں یوں لکھا ہے کہ ہر ایک کاہن کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا تھا۔ ہر ایک کاہن کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا تھا، اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزراتا تھا، اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزراتا تھا جو ہر اس گناہوں کو دور نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن یہ شخص یعنی یسوع مسیح، لیکن یہ شخص یعنی یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے ایک ہی قربانی گزران کا خدا کے داہنی طرف جا بیٹھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں۔ ایک اور حوالہ، پہلا پترس پہلا باب اور اس کی 18ویں 19 آیت میں لکھا ہے، یعنی اسی کے تعلق سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے اپنی قربانی دے کر اپنے خون کا نیا عہد باندھ کر سب کچھ کو تمام کیا۔ اور کیا لکھا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा मुकम्मा चाल चलन बाप दादा से चला आता है। इससे तुम्हारी खलासी पानी चीजों यानी सोने और चांदी के जरिए से नहीं, सोने और चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब भरे यानी यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। हालेलुया, हालेलुया। यानी यीशु मसीह ने हमारी तमाम, जिसे कहना चाहिए, कुर्बानियों को खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया? अपना खून दे के, खुद कुर्बान हो के हम अपनी निजात का काम हमारा मुकम्मल कर दिया। हमें मखलसी बख्श दी, हमें रहाई बख्श दी, हमें गुनाहों से छुटकारा दे दिया, हमारी गुनाहों को मिटा डाला। कैसे? नया अहद बांध कर अपने पवित्र खून से इसने अहद को बांध कर हमें छुड़ा लिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। ये है तमाम हुआ। यानी जो काम यीशु मसीह के जिम्मे थे, वो प्राइस जो बाप ने उसको सौंपे थे, उसने उस वक्त कहा जब उसे सिर का पलाया था और उसने कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर अपनी जान दी। उसने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा, मुकम्मल किया है, कंप्लीट किया है। इसी वजह से इसी के बाद जैसे उसने सारे काम मुकम्मल कर लिए तो यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला देखें, यूहन्ना की इंजील उसका 17 चैप्टर उसकी 4 वर्स में यूं लिखा है कि जो काम तूने मुझे करने को दिए थे, यानी यीशु मसीह अपने बाप से मुखातिब है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरे नाम को, तेरे नाम का जलाल जाहिर किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी ना घबराएं, जितने रास्तबाज लोग हैं, जितने खुदा के लहू से धुले हुए लोग हैं, जब कभी भी मुश्किल आ जाए या आप सोचें कि मैं थोड़ा सा वीक हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ, मैं मायूस हो गया, तो फौरन यीशु मसीह के खून को मांगा करें कि खुदा को खून जो तूने मेरे लिए बहा दिया, वो जिस खून में तूने मुझे अपने रंग में रंग लिया, आप खुदा मुझे चारों तरफ से लपेट दे ताकि मेरी सारी कमजोरियां चली जाएं, मेरी सारी नाकामियां दूर हो जाएं, मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाएं, क्योंकि उसके पवित्र खून से हमारी जो गुनाहों की माफी है वो हमें मिली है, हमें मखलसी मिली है, उसके कफारे से हमारी बीमारियों का खात्मा हुआ है। इसलिए कभी ना घबराया करे, हमेशा उसका शुक्र किया करे। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने सब कुछ तमाम किया है। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मेरे लिए तमाम किया है, तूने मेरी बीमारियों को उठा लिया है, तूने मेरी गुर्बत को दूर किया है, तूने मेरी परेशानियों को दूर कर दिया है, तूने मेरे कारोबार की नाकामियों को दूर कर दिया है। हमेशा कहा करेंगे खुदा मैं तुझ में मुकम्मल हूँ, खुदा मैं तुझ में कंप्लीट हूँ, क्योंकि तूने जैसे पूरे काम किए 6 दिन में, खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, यानी काम मुकम्मल किया, कोई काम नहीं छोड़ा, कोई काम नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसलिए आप भी कभी